नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रपति भवन में आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर मैं आपको हार्दिक बधाई भी देती हूँ। Your Excellency, Mr. To Lam, President of Vietnam, Vice President Shri C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Shri Narendra Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar. It gives me great pleasure to welcome Your Excellency Mr. To Lam, President of Vietnam, and his distinguished delegation to Rashtrapati Bhavan today. I also extend my heartfelt congratulations to you, Excellency, on your election as the President of Vietnam. महामहिम राष्ट्रपति जी की ये यात्रा हमारी साझेदारी के एक नए अध्याय का आरंभ करती है, जो न केवल इसकी सुदृढ़ता को दर्शाती है, बल्कि हमारी पार्टनरशिप के विस्तृत होते दायरे और महत्वाकांक्षा को भी प्रतिबिंबित करती है। Your Excellency, this visit marks the beginning of a new chapter in our partnership. It not only reflects its strength, but also highlights the expanding scope and ambition of our collaboration. देवियों और स्वजनों, इस वर्ष हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरी हुई है। पिछले दशक में हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रक्षा और सुरक्षा हमारे संबंधों के प्रमुख स्तंभ बने हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश निरंतर बढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विशेषकर इमर्जिंग सेक्टर्स में हमारे सहयोग का एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरे हैं। Ladies and gentlemen, this year marks the 10th anniversary of our comprehensive strategic partnership. Over the past decade, our bilateral relations have made remarkable progress. Defense and security remain key pillars of our relationship. Bilateral trade and investment continue to grow steadily. Cooperation in science and technology, particularly in emerging sectors, have become an important dimension of our partnership. सांस्कृतिक, शैक्षिक और पीपल टू पीपल संबंध भी मजबूत हुई है। बहुपक्षीय मंच पर हमारी सहभागिता भी निरंतर विस्तृत हो रही है। Cultural, educational, and people-to-people ties have also deepened, while our engagement across multilateral fora continues to expand. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम का विशेष स्थान है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सशक्त बनाने के हमारी प्रयासों में हम वियतनाम को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। हमारी साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के प्रगति में योगदान देती है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को भी सुदृढ़ करती है। Vietnam holds a special place in India's Act East policy and our Indo-Pacific vision. We consider Vietnam as an important partner in our efforts to strengthen the voice of the Global South. Our partnership contributes not only to the progress of our two countries, but also reinforces regional peace and prosperity. इसलिए ये स्वाभाविक है कि हमारे दोनों देशों ने आज जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि ये यात्रा के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और हमारे भविष्य के सहयोग को दिशा प्रदान करेगी। हमारी दीर्घकालीन साझेदारी आज की वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता का उदाहरण बनती रहेगी। It is therefore natural that our two countries have decided to further advance bilateral cooperation through the joint statement on enhanced comprehensive strategic partnership. I am pleased that during this visit we have achieved several significant outcomes that will take our relationship to new heights and provide direction for future engagements. In today's era of global uncertainty, our long-standing partnership should serve as a beacon of stability. देवियों और स्वजन, हमारे दोनों देश अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत में हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनना है। वही वियतनाम में
हाल के दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी हम सराहना करते हैं। महामहिम, आपके नेतृत्व में आपका देश और भी अधिक प्रगति के लिए विजन 2047 का अनुसरण कर रहा है। Ladies and gentlemen, both our countries are moving forward on the path of development to fulfill the aspirations of our people. In India, our goal is to become Vikasit Bharat, that is developed India, by the year 2047. Vietnam too has made remarkable progress in recent decades, which we deeply admire. Under your leadership, Excellency, your country is pursuing Vision 2045 for even greater advancements. इस यात्रा में भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में सदैव आपके साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि हमारा द्विपक्षीय सहयोग हमारे दोनों देशों के राष्ट्रीय विकास को भी गति प्रदान करेगा। In this journey, India stands firmly by your side as a reliable partner. I am confident that our bilateral cooperation will further accelerate the national development of both our countries. देवियों और स्वजनों, भारत और वियतनाम के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। विचारों, व्यापार और आध्यात्मिक आदान प्रदान की सदियों पुरानी परंपरा ने हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान किया है। हमारे देशवासियों में एक दूसरे की संस्कृति, कला और खान पान के प्रति रुचि है। मुझे आशा है कि वियतनाम से आए हमारे मित्र आज राष्ट्रपति भवन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक सुंदर झलक देख सकेंगे। Ladies and gentlemen, India and Vietnam share a rich history of civilizational and cultural ties. Centuries-old traditions of exchange in ideas, trade, and spirituality have provided a strong foundation for our relationship. Our people have a deep interest in each other's culture, art, and cuisine. I hope that our friends from Vietnam will experience a beautiful glimpse of India's rich cultural heritage here at Rashtrapati Bhavan this evening. आगामी वर्षों में भारत वियतनाम के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी। In the coming years, India looks forward to further strengthening its comprehensive cooperation with Vietnam. I am fully confident that under your guidance and leadership, our friendship will continue to grow stronger from strength to strength. इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम, देवियों और स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, वियतनाम के लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि और भारत और वियतनाम के बीच मित्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। धन्यवाद। With these words, Excellencies, ladies and gentlemen, let us all join in expressing our good wishes for the good health and well-being of His Excellency the President, the continued progress and prosperity of the people of Vietnam, and the enduring friendship between India and Vietnam. Thank you. And a majestic civilization that has endured and prospered over millennia. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn bà Tổng thống, các vị lãnh đạo nhà nước và nhân dân Ấn Độ đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp hết sức nồng hậu, trọng thị và thắm tình hữu nghị. On behalf of the high-level delegation representing the party and the state of Vietnam, allow me to thank you, Madam President, and the leaders and people of the Republic of India for the gracious, generous, and most brotherly reception accorded to us. Trong 2 ngày qua, tận mắt chứng kiến những kỳ tích phát triển và thành tựu rực rỡ của Ấn Độ, chúng tôi cảm nhận sâu sắc của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ với sự hòa quyện tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và sức sáng tạo không ngừng. Và qua gặp gỡ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, giới học giả, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, Ấn Độ đã để lại trong chúng tôi những tình cảm sâu đậm về một dân tộc giàu trí tuệ, nhân văn và khát vọng. Over the past 2 days, we have with our own eyes witnessed India's developmental miracles and splendid achievements. Such a vivid sense this has given us as to an India soaring high, where the traditional and the modern are elegantly blended, where cultural depth and endless creativity are interwoven. Our meetings and engagement with your nation's leaders, scholars, businesses, and broad mass of people left us with a deep, fond feeling for an India nation. They are so rich with talent, humanity,
and aspirations. Thưa các quý vị, Việt Nam và Ấn Độ được kết nối bởi những sợi dây bền chặt sâu sắc về lịch sử, văn hóa, sự giao thoa giữa hai nền văn minh nước và với nền văn minh sông Hằng rực rỡ và sự đồng điệu trong tâm hồn hai dân tộc giàu lòng nhân ái và yêu chuộng hòa bình. Distinguished guests, Vietnam and India are linked together through enduring deep bonds of history and culture that is the confluence between the wet rice paddy civilization and the splendid Ganga civilization, and the resonance between the two souls of the two nations full of love for the fellow man, for peace alike. Trong lịch sử hiện đại, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ được vun đắp bằng sự chân thành, thủy chung, cùng chung khát vọng hòa bình, bác ái và bình đẳng. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ với Ấn Độ, người bạn thủy chung tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của chúng tôi. In the modern period, the relationship between Vietnam and India has been cultivated by sincerity, faithfulness, and a shared aspiration for peace, equality, and fraternity. Cooperation between our two countries has been growing ceaselessly and vigorously, winning encouraging achievements in many fields. Vietnam always attaches great importance to and desires to deepen our relationship with India, a faithful, trusted friend, and a leading partner for our country. Chuyến thăm lần này của chúng tôi với nhiều hoạt động phong phú bao trùm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa và nhân dân, thể hiện toàn diện những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Our present visit encompasses a wide range of activities across the domains of politics, economy, science and technology, innovation, cultural exchanges, and people-to-people links. This is a well-rounded representation of the key pillars of the comprehensive strategic partnership between Vietnam and India. Tôi và bà Tổng thống và Ngài Thủ tướng đã có các cuộc trao đổi sâu sắc trên tinh thần cởi mở, tin cậy, chính trị cao. Hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, nhất trí về những phương hướng lớn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai bên, cũng như đóng góp vào sự hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Madam President, Mr. Prime Minister, I have had the honor to have in-depth discussions with you in the spirit of openness and high political trust. We have agreed to continue elevating bilateral relations to an enhanced, comprehensive strategic partnership in the spirit of sharing vision, strategic convergence, and substantive cooperation, and also agreed on the main lines of action to deepen and substantiate our bilateral ties in every domain: political, defense, security, as well as economic, trade, cultural, people-to-people exchanges. This will certainly live up to the aspirations and interests of our two peoples and our two business communities, and at the same time contribute to peace, stability, and sustainable development in the region and the world. Thưa các quý vị, trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và khó lường, hơn bao giờ hết, tình hữu nghị, sự tin cậy và sự hợp tác chân thành giữa Việt Nam và Ấn Độ trở nên vô cùng quý giá. Việt Nam mong muốn cùng Ấn Độ vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, gìn giữ và không ngừng phát triển mối quan hệ quý báu giữa hai dân tộc để truyền lại cho các thế hệ mai sau. Ladies and gentlemen, distinguished guests, as the world is witnessing numerous turbulent changes, deep and unpredictable as they are, more than ever before, the friendship, trust, and sincere cooperation between Vietnam and India have become invaluable. It is Vietnam's desire to work alongside India to nurture and further deepen our bilateral ties and to preserve and tirelessly advance this precious relationship between our two nations so as to pass it down to generations to come. Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc chúc sức khỏe vào Tổng thống, Ngài Thủ tướng, Ngài Phó Tổng thống và các vị lãnh đạo cùng toàn thể các quý vị, chúc cho tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ mãi bền chặt thủy chung, chúc hợp tác hai nước chúng ta không ngừng vươn tới những tầm cao mới. Bearing this in mind, I would like to propose a toast to your health by the President, Mr. Prime Minister, Mr. Vice President, leaders and friends, to the everlasting, evergreen, ever faithful friendship between Vietnam and India.
and to the cooperation between two countries may continue to reach ever greater heights. Thank you very much. Trân trọng cảm ơn các quý vị và các bạn. Namaste. Thank you very much. Namaste.